बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 61, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम ज़राए इब्लाग ख़बरों, ड्रामों और फीचरों में उठाए गए अखलाकी, मुआशी और मुआशरती निकात का तज्ज़िया कर सके। ठीक है, ज़राए इब्लाग किसे कहते हैं? यानी कि ज़राए इब्लाग ऐसे ज़राए जिसके ज़रिए हमें कोई मालूमात पहुंचती हो, उनमें ख़बर आ जाती है, ड्रामा आ जाता है, फीचर आ जाता है। ये भी एक ख़बर की किस्म है। ठीक है, अब इनके अंदर उठाए जाने वाले अखलाकी, मुआशी, मुआशरती निकात, इनका हमने तज्ज़िया करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले आप ये देखें स्लाइड में कि ज़राए इब्लाग किसे कहते हैं। ये वो तमाम ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम तक रोज़मर्रा की मालूमात, खबरें और तफरीह पहुंचती है। इसमें रेडियो आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, आपका अखबार आ जाता है, टीवी आ जाता है। ये ज़राए अबलाग है। ठीक है, इनके ज़रिए हम तक चीज़ें पहुंचती है, खबर पहुंचती है। कोई ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए हम महसूस हो, तफरीह का कोई या दिलचस्प वाक़या हो, रेडियो, सोशल मीडिया, अखबार या टीवी। ठीक है, उसके बाद देखने वाला या परखने वाला। एक बाशऊर तालिब इल्म का काम सिर्फ मालूमात को देखना और सुनना नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे हुए अहम निकात को समझना और उनका तज्जिया करना। जो एक बाशऊर अक्ल रखने वाला तालिब इल्म होता है, वो सिर्फ बात को सुनता नहीं है, देखता नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो चीज़ उसने सुनी है या देखी है, उसके पीछे क्या अहम नुक्ता बयान किया, उनका तज्जिया करता है। ठीक है, यानी कि फ़ाल और गैर फ़ाल। गैर फ़ाल वो होता है जो, यानी कि सीखने वाला फ़ाल, गैर फ़ाल सीखने वाला और फ़ाल सीखने वाला। ठीक है, उसके बाद तज्ज़िये के तीन बुनियादी पहलू होते हैं। हर खबर, ड्रामे या फीचर को परखने के लिए तीन ज़ाविये इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अंदर अखलाकी पहलू, मुआशी या मुआशरती पहलू। यानी कि हमने खबर, फीचर, ड्रामा देखा है। अब उसके अंदर पाए जाने वाले मसाइल दो तरह के, तीन तरह के होते हैं। या तो अखलाकी पहलू हो सकता है, उस खबर का, उस ड्रामे का, आपने एक ड्रामा देखा, उसके पीछे एक पहलू है अखलाकी पहलू कि आपको सबक देना चाहता है। किस चीज़ का? किस ड्रामे के अंदर माँ बाप की जो है ना वो क्या खिदमत के बारे में बतलाया गया। ठीक है, एक बच्चा, वो ड्रामा आप देख रहे हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा खिदमत करता है। ठीक है, और अपने बाप के लिए बचपन में ही उनके लिए कमाना शुरू कर देता है। बाप उसका बीमार है। गोया कि हमने उस ड्रामे से क्या सबक सीखा है कि अखलाकी पहलू, माँ बाप की कदर करनी चाहिए, उनकी जो है ना, उनका अदब, उनका एहतराम करना है। मुआशी पहलू या मुआशरती। मुआशी कोई पैसे के हवाले से, ठीक है, इस तरह कारोबार के हवाले से, या वो पहलू उसके अंदर दिखाया जाएगा। मुआशरती, मुआशरे के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जो है ना वो हालात, उससे बाखबर रहना। उसके बाद अखला यानी कि सच्चाई और दयानतदारी, कि जब हम किसी प्रोग्राम को अखलाकी जाविये से देखते हैं तो हम तलाश करते हैं क्या दिखाया जाने वाला मवाद हमारी अखलाकी अकदार के मुताबिक है। क्या आया कि यह ड्रामा जो हम देख रहे हैं, आया कि हमारे अखलाकी अकदार के मुताबिक है, या फिर ऐसा ड्रामे के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें शामिल की है कि जो हम इसको देख नहीं सकते, जो कि अदब के दायरे से हट कर है। ठीक है, और फिर हम क्या देखते हैं, क्या इसमें सच्चाई का मुकम्मल ख्याल, यानी कि सच बोल रहे हैं या झूठ, ये चीज़ हमने तज्जिया करनी होती है। क्या किसी की पगड़ी तो नहीं उछाली गई या गलत बयानी से काम तो नहीं, क्या ऐसी बात ड्रामे के अंदर या खबर के अंदर तो नहीं है कि किसी बंदे की जो है वो के खिलाफ जो है वो किसी को उबारा जा रहा हो। ठीक है, किसी की हर्जा सराई की जा रही हो, उसके अंदर दयानतदारी है, या फिर वो उसके अंदर जो है वो उसके खिलाफ कोई बात कर रहा है। ये आपने जो है ना वो जो लिखा हुआ ना कि अखलाकी ऐनक, ये आपने पहन के इसको तज्जिया करना है। ठीक है, कोई ड्रामा, खबर, कोई भी चीज़, उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, दयानतदारी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है मुआशी, जो दूसरा पॉइंट था, अखलाकी पहलू, दूसरा मुआशी पहलू। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि मुआशी तज्जिया हमें ये सोचने पे मजबूर करता है, क्या खबरों में महंगाई या रोजगार के हकीकी मसाइल को पेश किया गया कि आया कि जिस तरह आए रोज बढ़ते जो है ना वो, यानी कि महंगाई, रोजगार, बेरोजगार इंसान, ठीक है, उसके बाद हर नौकरी जो है वो, हर तरह की यानी कि मसाइल पैदा हो रहे हैं। क्या ये मवाद आवाम के मुआशी तौर पर बेदार कर रहा है, या ये सिर्फ किसी खास ब्रांड की तशहीर करके लोगों की तवज्जो हटा रहा है। ठीक है, आपने ये चीज़ें देखनी है, इसके मुताबिक आपने उसका तज्जिया करना है। ठीक है,
اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ نا انصافی کے خلاف آواز، معاشرتی پہلو جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈراموں اور فیچرز میں ہمارے معاشرے کی تصویر تلاش کریں، کیا اس میں ہمارے معاشرے کی حقیقی تصویر پیش کی گئی ہے؟ کیا یہ مواد معاشرتی برائیوں جیسے جہیز، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، یا یہ انجانے میں ان برائیوں کو مزید فروغ دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تین پہلو ہم نے مکمل کیا، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی۔ ان کو ہم نے کس طرح، جس طرح یہ نیچے ہر ایک کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کیا نام اس کا، کیا اس کا ہمیں جو ہے نا فائدہ ہو رہا ہے یا پھر وہ لوگ خود اپنے لیے جو ہے نا فائدہ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک خاکہ ہے اخلاقی، معاشی، معاشرتی کا۔ اخلاقی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بنیادی سوال، کیا یہ سچ اور دیانت پر مبنی ہے؟ خبر ہے، ڈرامہ ہے، فیچر ہے؟ کیا اس کے اندر جھوٹ اور پگڑی کو تو نہیں اچھال رہے؟ یہ خطرے کی نشان، ٹھیک ہے۔ معاشی کے اندر کس کا معاشی فائدہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، صرف برانڈز کی تشہیر، روزگار کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ معاشرتی میں کیا یہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہے یا جہیز اور ناانصافی کو فروغ دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو خبروں کی جانچ کے لیے سچ کا ترازو، غیر جانبدار کسی کی سائڈ نہیں لینی، بلکہ خبریں صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہوا، بلکہ یہ ہماری رائے بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک باشعور تجزیہ کار خبر میں یہ دو چیزیں تلاش کرتا ہے: کیا خبر مکمل طور پر غیر جانبدار ہے؟ کیا اس میں معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کی آواز شامل ہے؟ یہ دو چیزیں آپ نے دیکھ کے تجزیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈرامہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اچھا ڈرامہ یا فیچر محض تفریح نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے، معاشرے میں موجود طبقاتی فرق کو واضح کرتا ہے، رشتوں کے احترام اور سماجی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تجزیہ ہم نے کرنا، کیسے کریں گے تجزیہ؟ تو تجزیے کے لیے یہ تین سنہری اصول، اس کو دیکھ لیں، پرکھ لیں، اس کے مطابق آپ نے تجزیہ کرنا۔ پہلا کیا کہ اس پروگرام کا اصل مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے تجزیہ کرنا کسی بھی خبر کا، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس پروگرام کا اصل مقصد کیا ہے، اس میں پیش کیا گیا مسئلہ ہمارے معاشرے سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ دوسرا، تیسرے نمبر پہ کیا اس مسئلے کا پیش کردہ حل اخلاقی طور پر درست ہے؟ یہ تین سوالات ہیں، اس کو آپ لے کے آئیں گے، کسی بھی چیز پہ آپ نے تجزیہ کرنا تو آپ اس کا اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے خود کرنا ہے، آپ کی باری ہے کہ کسی بھی خبر کو لیں، اس کا تجزیہ کریں، کلاس میں متعلقہ اساتذہ کو ایک پیراگراف دیں یا خبر کا ایک اقتباس دے دیں، ہر بچے کو کہیں کہ اس پہ آپ تجزیہ کریں، یا کوئی چیز آپ دکھلا دیں، کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے، اور بچوں کو بتلائیں کہ اس کے اندر کس چیز کی یعنی کہ عکاسی کی گئی ہے، اخلاقی ہے، معاشی ہے یا معاشرتی۔ بچہ خود اس کا جواب دے گا اور لکھے گا، ٹھیک ہے۔ ان تین سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس ویڈیو جو آپ کو دکھائی گئی یا پھر وہ خبر جو آپ نے پڑھی ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ تجزیہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، کل انشاءاللہ ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔